तांशाला 3 मार्च एबा जनशिक्षा समितिनि बीर अजामा धनन्जय त्रिपुरानि 51 बिसे mwtai chama साल आबनो कितिंगिनो तांशाला आबलेवो स्टुडेन्ट हेल्थ होम मुंगै काइसा कगलाम पान्दा संखाजाखा आशाली पान्दवो खुकपां अकरा अंगै मानचाका हास्तेनि गजा मन्त्री अकरा मानिक सरकार आशालो कगनारंगा थांगै मानिक सरकार शाखा बुबाग्रानि जरावो त्रिपुरा हास्तेनि सोरंमुं लामा स्कुल शाखामनक नोंजानाय तै जोंफ्रेंनो तैयै मुंसा याप्रि नाहाया असामुं रक्न तैनो जनशिक्षा समिति आजाखा 11 मेम्बार्स रक्न असमिति स्नामजाखा असमितिनि प्रेसिडेन्ट अंखा सुधन्य देवबर्मा जनरल सेक्रेटारि अंखा हेमंत देवबर्मा बदली भाइस प्रेसिडेन्ट अंखा दशरथ देव এই পরিস্থিতিতে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে জনশিক্ষা সমিতি সভাপতি সুধন্যদেব বর্মা সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত দেব বর্মা দশরথ দেব কলেজে পড়ে তিনি হয়েছিলেন সহসভাপতি সব মিলিয়ে 11 থেকে 12 জন করে এক কমিটি তারা বেসরকারি উদ্যোগে যেহেতু রাজস্ব শাসন কোন উদ্যোগ নিল না তারা এটা বুঝতে পারলো যে আমরা যদি নিজের উদ্যোগ না নেই তাহলে আমাদের যে জনগণ তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া যাবে না তাদেরকে নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করা যাবে না এবং তা যদি করা না যায় তাদের চিন্তা চেতনা ভাবনা তার মধ্যে উন্নতি ঘটানো এবং এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য সামনের দিনে তাদের কি ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার সেই সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যাবে না সংগ্রাম সংগঠিত করা যাবে না आशालो शहीद धनन्जय त्रिपुरानि मांगफ्लिबो खुमरिवो बरमरिका CPIM नि अजमा सं आशाली पान्दव मानजाखा CPIM नि अजमा नारायण कर गजा मन्त्री अकर देवबर्मा गजा मन्त्री प्रणब देवबर्मानो खबै कुबनि आदंग रक बियो रिपोर्ट कखरा।